जो समय रे चर्च रे बाहर गोटे नुआ वक्ता आसबे चर्च टिके आउ टिके फुल हम कहीं फुल हम कारण एमती केते लोक अछंती से माने वक्ता को देखिक आसंत चर्च को वक्ता को देखी आसंतु ना मोर सांग आसुचंती आसंतु ना चर्च को केवल केवल यीशुଙ୍କ ପାଇଁ चर्च को आसीबार आवश्यक आ अलगा कोई विषय ना प्रभु यीशु ख्रीस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ चर्च को ଆମେ आसीबा ଆମେ जो जेते बेले मध्ये ଆମେ जाउछु ଆମେ आज किए प्रचार करिवे कार शिक्षा अछि को वक्ता आइबे के जो अछंती नुआ वक्ता आसले बोल कहले से माने सब काम छाडी किना आसीबे से माने मात्र आमे एई स्थान रे प्रभु यीशु ख्रीस्त अछंती कि नाही आ तांको सहित फेलोशिप करिबा ପାଇଁ आमे आसीबा पड़िबो प्रिय माने आज मु जो प्रसंग नहीं परिवार मध्य गोटे मजबूत संपर्क परिवार मध्य गोटे मजबूत संपर्क आ समस्त अनुरोध करे लेखन्तु से सब लेखले टिके अधिक मने रहिबो आपण माने जानि परिबे खाली आपण माने सुनुथिबे पळै जाउथिबे बोल कहले आपण जानि परिबे आपण माने जदि नोट करिथिबे बोल कहले जो माने पाठ पढी जानि छंती से माने टिके नोट करबा दरकार अछि बोल कहले आमे बहुत विषय शिखि परिबा परिवार मध्यरे कि प्रकार गोटे मजबूत संपर्क आमे स्थापन करि परिबा से विषय रे आमे अल्प समय धरि आमे कथाबार्ता हेबा परिवार भितरे गोटे दृढ़ मजबूत संपर्क एमिति संपर्क आमे स्थापन करबार अछि जे परस्पर को आमे खोजिला परि आमे गोटे मजबूत संपर्क स्थापन करिबार अछि अनेक समय रे कोन हुए स्त्री जो देह खराब थिबो यदि मजबूत संपर्क थिबो स्वामी कौन करेंगे हाथ गोड़ चिपी देवे नहीं समय देवे हाँ हाथ गोड़ चिपी देवे चिपी दिखाते किए मना करुच्ची कि यहाँ देखु एकानी स्त्री जो देह खराब कहले काम को पलैबे बाहर को पलैबे आउरी हमर जो बैकग्राउंड आसी जो दिन देह खराब से दिन पकई दिया पकई दे ना एई प्रकार बैकग्राउंड रु आमे पृष्ठभूमि रु आमे आसी जो समय रे स्वामी देह खराब हेबो स्त्री सब काम छाड़ी किना से स्वामी पाखरे बसबे केते बेले मुंडो टिके चिपी देबे कोन खाइबो कोन पीबो कोटा भल लागबो एटा से जानबे एटा आंकु ज्वर हेले एटा दरकार मोर जने सांग थिले हाई स्कूल रे से जेते बेले कहिबे बाबा मते ज्वर लागुची कहले तांग बापा तांकु टंके चाणा देबे टंके चाणा रे अन्नपूर्णा नहीं सादा दोसा मिलुतला ज्वर हैला बोल कहे ता टंके चाणा देबे से टंके चाणा रे से दोसा खाइले तांगर ज्वर छाडी जणा ता बापा को जणा सीता ये माने सही प्रकार जाक आमे जदी परिवार भितरे गोटे मजबूत संपर्क को आमे स्थापन करिवार अछि गोटे वाक्य पढ़िबे मो सहित प्रथम सामुएल पुस्तक 1 अध्याय 7 पदरु पढ़िबा हाँ कहे देखो केते बढ़िया कांदुथिबा समय रे स्त्री कांदुचंती स्वामी पाखु जाई पचारुचंती कौन काहे की कांदुच केते एटा की संपर्क एटा एते बहुत संपर्क से कौन कौन देख ये लिखा जाउची 8 पदरे एतिरे ताहार स्वामी इल्काना ताहाकु कहला कौन कहला हन्ना केते बढ़िया ना ए बाइडी काहे की कांदुचु बोले से माने क्रिटिसाइज वर्ड जग व्यवहार करबे हां ए कांदरी सब बेले कांदुआ कातिबो हां हमरो जो स्वामी माने स्त्री मानकु बढ़िया ना जागो देइथि नहीं आ स्त्री माने मध्य स्वामी मानकु बढ़िया ना देइथिबे
नहीं आमर जुई आम नानी को ना दी छोटी केबे छोटे हेले आमको जଣା नाही मतलब ना सेमिति हाँ, किए को ना देइचंती नहीं किए कार ना मात्र एटी केते सुंदर से कहउछन ना धरिकी ना कहउछंती भद्रामीर सहित गोटे मर्यादार सहित कहउछन अन्ना तुमे काहे की तुमे कांदुछ जानी नांती कि परिवार रे तांकर सौतुणी तांको कमेंट्स मारुछि टिकल मारुछि ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆନା ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ କିଏ ଦୁଃଖରେ ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଦୁଃଖ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିନା ବସିଛ ଏତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଖାଅ ପିଅ ଶୁଅ ତା ପଛେ କଣ କରୁଛ କର ଏଇଟା ପରିବାର ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଉଦାସ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଟିକେ ପଚାର କେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଯେତେବେଳେ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଟିକେ ମଜବୁତ ଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ପଚାର ତୁ କାନ୍ଦୁତା ହଁ ମୁଇଁ ଖାଉଥିବି ତୁ କାନ୍ଦୁ ତୋର ଆଡେ ତୁ କାନ୍ଦୁଥା ତୁ ବାଡି ଦେ ମତେ କାନ୍ଦୁଥା ଯା ସୁଯେ କାନ୍ଦୁଥା ମୁଁ ଖାଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ଏତେ ବଢିଆ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଗୋଟେ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଆଜି ତୁମର ଚେହେରା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହବ ନା ଜାଣି ହବ ମାତ୍ର ଆମେ ପଚାରିବୁନି ଏମିତି ଆମେ ରହିବାର ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମିତି ପଚାରିବାର ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମିତି ପଚାର କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ସେଇ ସମୟରେ ଏସବୁ ଯାକ ଯେ କହିଲେ ଏଥିରେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଇଲକାନା ତାହାକୁ କହିଲା ହାନା କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ ଖାଉନ କାହିଁକି ହଁ? ଏବେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେବା ସ୍ୱାମୀକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେବା କେବେ ଆମେ ପଚାରିଛ ତୁମେ ଖାଇଲ କି ମୁଁ ସେଟା ଭୁଲରେ ପଚାରିବୁନି ଦେଲେ ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି କି ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ ପୁରୀ ଅଛି ଇଡଲି ଅଛି ଆମେ ପଚାରିବା ଠେସି ଯାଉଥିବୁ ଆମେ ମଜାରେ ଖାଉଥିବୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମେ ଖାଉନ ଆମର ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ କେତେବେଳେ ଘଷିବେ ହୁଁ ମୁଇଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ବୋ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବେ ଏମିତି କୁଚ 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 କରିକିନା ହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ରାନ୍ଧି ଆମେ କହିବାର ଅଛି କଣ ଏବେ ଯାଏ କଣ ଖାଇନ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଏବେ ଖାଅ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ହାତ ଧୁଅ ମୋ ହାତ ଧୁଅ ଶୀଘ୍ର ଧୁଅ ଜଳଖିଆ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବା କେତେ ବଢିଆରେ ଗରମ ଗରମ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ତାଙ୍କେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଯାଇ ଆସିବୁ ସେଠି ଯାଇ ଆଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି କେମିତି ଗେଟଅପ୍ ଥିବ ଫାଟଲା ନାଇଟି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ହଁ ତା ପଛେ ସେ ଲିମଲିମା ଶାଢୀ ଗୋଟେ ନଥିବା ଢଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସେମାନେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଘରେ କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସବୁକୁ ଦଉଥିବେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଉନଥିବେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଏବେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସର୍ଟ ଦେଖେ ଭଲ ସର୍ଟ ଦେଖେ ହେଲା ରିଲ୍ସ କହିବେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଆସିବେ ଆସିଲା ପରେ କହିବେ ଆଜି ବଢିଆ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବେ ସ୍ୱାମୀ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଯାଇକିନା ଟିକେ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ବାହାର କରିକିନା ଆସିବି ଥାଉ ମୋ ମେକଅପ୍ ଟିକେ ଥାଉ ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ହେଭି ମେକଅପ୍ ରେ ମୁଁ ରହିବି ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ତା ପଛେ ଏବେ ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି ବୋଲି କହିବି ସେମାନେ ଜବ୍ କରୁଥିବେ ଅଫିସ ଯିବି ଫୁଲ ମେକଅପ୍ ହେଇକିନା ଯିବେ ଆଇଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ଓ ଆଜି ମତେ ବଢିଆ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତୁ କଫି ଦରକାର ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବି ଆଉ ଟିକେ ପାଲଟିକି ନା ଆଣିବି ନାଇଁ ଏମିତି ଭଲ ଦୁଷ୍ଟ
ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଲେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାହା ପାଇଁ ସଜେଇ ହଉଛନ୍ତି? ଘରେ ରହିଲା ବେଳେ ଫାଟଲା ନାଇଟି, ହଁ, ମୁଣ୍ଡର ବାଲ ଯାକ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥିବ ବୁଝନ୍ତୁ, ପାଉଡର ନାହିଁ, କ୍ରିମ ନାହିଁ, କିଛି ନଥିବ, ବାହାରେ ଗଲାବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସଜେଇ ଯାଉଛ? ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଯଦି ସଜେଇ ହଉଛ ତୁମେ, ଘରେ ଘରେ ଫାଟଲାଟା କାହିଁ ପିନ୍ଧି ବସି ଥାଉଛ? ଘରେ କାହିଁକି ଟେଢା ମେଢା ହେଇକି ଥାଉଛ? ହଁ, ବାହାରେ ଗଲା ବେଳେ ଏମିତି ଯିବା ମୋବାଇଲ ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେବ କି? ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇ ହେବ କି? ରୁହ ଟିକେ, ରୁହ ଟିକେ, ରୁହ। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଥା, ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଫାଟଲା ନାଇଟି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେଟା ଜୁଇଁକୁ କହିଲେ ସିନା ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବୋଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମେସେଜ ଟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ କହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, ଆମର ତୁମେ ଯତ୍ନ ନଉଛ, ତୁମେ ଖାଇଲ କି ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ମିଶା ଏଇଟା ପଚାରିବାକୁ 5-6 ବର୍ଷ ଲାଗଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଖି ନାହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଯାକ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଶିଖିକିନା ଏମିତି ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ? ଏଇଟା କାମବାଲି ବାଇ ତ ସେ ରାନ୍ଧିକିନା ଦଉଥିବ, ଆମେ ଖାଉଥିବୁ, ବାସନ ଧଉଥିବ, ଅମୁକ କରୁଥିବ, ସମୁକ କରୁଥିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଔଷଧ ଖାଇବାଟା କିଏ ମନେ ପକେଇ ଦଉଥିବେ? ମା ମନେ ପକେଇ ଦେବେ, ମା ନଥିଲେ। ହଁ, ଆମେ କେବେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ? ଔଷଧ ଖାଇଲ କି ମ? ଅମିର ବାବୁ ହଁ ହଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ହଁ କେ ସାବିକ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ରହିପାରୁଛି। ଯଦି ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ ଟାବଲେଟ ଖାଇଲ, ବିପି ଟାବଲେଟ ଖାଇଲ, ଏଇଟା ଖାଇଲ, ବୋଲେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତୋର ସମ୍ପର୍କଟା ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ହେବ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା, ଟିକେ କେୟାର କରିବା। ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏବେ ଯାଏ ତୁମେ ଖାଉନ କାହିଁକି? ଖାଇବାର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କି? ଅଲଗାଟା କଣ ଆଣିଦେବି କି? ଏଟା ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଏଠି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଏଇଟା ଯାକ ଚଟକିନା ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ବାହାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ସେ ବାହାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିକିନା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କହିବେ, ଦେଖ ତୁମର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବ, ତୁମେ ଖାଇକିନା ସେଟା ଭଲ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ହଁ ଭଲାକୁ ଏ ବାପଟା ଗଲେ ଘରକୁ, ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଦେଲେ, ଖାଇ ଦେଇକିନା ଆଜିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଲାଗୁ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲେ ଆଉ। ଏତେ ଦିନ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କେବେ ଭଲ ବୋଲି କହିନ, ଆଜି ମୋର ଦେହ ଖରାପ, ଆମ ଘରେ କାମ କରବା ଲୋକ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଭଲ ତ ସେ ଥାଳି ଖାଣି ମାର। ବୋଲେ ଏମିତି ବାହାର ଶିକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାର ଲୋକ ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କାଉନସିଲିଂ ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଅଣଲା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଖାଇଦେଇ କହିବ କି ଲୁଣ ଟିକେ ଲାଗିନାହିଁ, କହିବ କି ନାହିଁ? ଏ ବାହାର ଶିକ୍ଷାରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପଢନ୍ତୁ କେତେଟା ପଦ ପଢି ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ କରିବା। କାହିଁକି ତୁମ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଅଛି? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ସେ ବିଛୁଆ ଦିଆକୁ କରିଛି, ଡଙ୍କ ମାରିଛି, ହଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କାହିଁକି ତୁମର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି? ପଢ। ମୁଁ କି ଦଶପୁତ୍ର ଠାରୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ? ଓହୋ, ତୁମକୁ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ମ? ହଁ, ମତେ ଦେଖୁନ ଟିକେ। ହଁ, କେତେ ବଢିଆ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା।
बाहर लोक तुमको कहउछंती कौन बोली आमर स्त्री मान को बाहर लोक बाछबे बुटकीटा नहीं बाछबे बाछंतु हो तांके तुम्हें बाछ नहीं अरे तुम्हें मो पास सुंदरी हो बाहर बुटकीटा चपकीटा नहीं चपकीटा ए लोक बाछबे सेटा बाहा ହେଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିବାହ ହେବେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ବାହାର ଲୋକ ବାଛିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବାଛେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାଛେ ସେତେବେଳେ ବାଧେ ନା କଣ ବିଜୟ ଭାଇ ସେ କିଛି କହିବେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଛ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗଲେ सम्मान से काम को आगे देखिए नाक को आगे देखिए से ऑटो को आगे देखिए और गाली करबे से सेंती करवा कथा जेतबेले एई सब कथा दले कहिचंती न पद पढ़ो ଏହି ରୂପେ ଏକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶିଳରେ ଭୋଜନପାନ ସମାପ୍ତ କଲା ଉପରେ ଆନା ଉଠିଲା ସେ ସମୟରେ ଏଲି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ बंध निकटस्थ आसन रे बसिथिले बेले एई सब कथा दले स्वामी स्त्री भितर एते सुंदर चली एमती है थाना कुटी को जाऊँच सहभागिता पड़े जाऊ प्रार्थना को पड़े जाऊँ स्वामी खाली टिके उत्साहित उत्साहित करने द्वारा स्त्री कौन प्रार्थना करने चर्च को सहभागिता केते सुंदर आसतु सीधा सड़क आम आगे बढ़ा गोटे वाक्य पढ़ा बहुत बहुत इंपोर्टेंट वाक्य आम समस्त जाचु हितोपदेश यार 14 अध्याय 1 पद पढ़ा बोले परिवार रे मजबूत संपर्क आउ परिवार को गुंथी रखबार काम कार स्त्री रो काम हाँ सीटा बुझबार अच्छे स्त्री रो काम नहीं को स्त्री ज्ञानवती स्त्री अपना घर को कौन करे गुंथे से तैयारी करे से मजबूत संपर्क आनी थी एमिति स्त्री जो माने पाई छंती से माने धन्य से माने आमर प्रार्थना कौन आजिकल रो पुओ झियो मानकर प्रार्थना रूपवती रूपु दरकार समस्त सुंदर सुंदर खोजुचंती जो समय एलियाजर गले आउ से कुओ निकट रे ठिया हे कि ना हे प्रभु मार्बल परी गोरा थिबो गोटे 6 फुट परी हाइट थिबो नाक एमती गुजिया हिकना थिबो हां अरे पूरा पातली हिकना थिबो एमतीटा गोटे आसु से जियो हांडी भई कि आसी परबो कियो नहीं कुओ तुम निजे कुओ हां से सेंती से प्रार्थना करना से कौन प्रार्थना कले प्रभु जो झियो आ परे आसबो से कहबो मु जो पानी मागबी से कौन कहबो तुमको मध्य पानी देबी आउरी तुमरो ऑटो नहीं 10टा ऑटो को मध्य पिएबी ऑटो मानंकु हां एटा हला प्रार्थना एटा से किमिति प्रार्थना करूछंती लोक माने सेटा खोजी बोलुछंती कोटा प्रार्थना मैरिज पाई को विषय बेसी इंपोर्टेंट कोटा इंपोर्टेंट से बोले एलियाजर से जानी चंती जे रिबिका बोले हमर इसहाक को केमिति बहु दरकार केमिति स्त्री दरकार सेटा प्रार्थना हला सेटा तांकर जे माने अमानकर पुओछियो मते बड़ बड़ होउछंती आमे को प्रकार भाव रे प्रस्ताव आमे खोजिबा को प्रकार प्रस्ताव आमे पाइबा आमे जहा द्वारा कि हमर परिवार ता गोटे मजबूत परिवार हे परिबो गुण गुणवती स्त्री कौन करे अपना गृह को गुंथई केमिति करी गुंथई सेटा तो आमे जानबा ना गुंथबा केमिति करी गुंथई देखंतु गोटे वाक्य फिटेइबे मो सहित हितोपदेश 25 रो 24 पढ़िबा
କି ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ହଁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ କଣ? କଳିହୁଡି ସ୍ତ୍ରୀ। ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶାଶୁର ଏକ କୋଣରେ ବାସ କରିବାର ଭଲ। ଭଲ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ କଣ? କଳିହୁଡି ସ୍ତ୍ରୀ। ଘରକୁ ଗୁନ୍ଥିବାରେ କୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଜିଭ। ଏଇ ଜିଭ କହୁଥିଲେ ନା ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଚାପିକିନା ରଖାଯାଉଛି ଏଇ ଜିଭ। ଆଜି ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗବାର, ନଷ୍ଟ ହେବାର, ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ମଜବୁତ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିଏ? ଏଇଟା। କଳିହୁଡି ସ୍ତ୍ରୀ, ଲେଖାଯାଉଛି କଳିହୁଡି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ଏକା ଗୃହରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଛାତର ଏକ କୋଣରେ ବାସ କରିବାର ଭଲ। ଘରକୁ କେମିତି ଗୁନ୍ଥା ଯାଏ? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଦ୍ଵାରା, ୱାର୍ଡ ଦ୍ଵାରା, ଜିଭା ଦ୍ଵାରା ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମେ ଗୁନ୍ଥି ପାରିବା। କାର এই ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିବାର ଅଛି? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କର ଜିଭାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଜଣା। କୋଉ ଜାଗାରେ କଥା କହିବାର ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କଥା କହିବାର ଜଣା। ସ୍ୱାମୀକୁ ଠେଲି ଉଠ ମୋ ବୋଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କେତେଜଣ? ହଁ। ନିଜର ୱାର୍ଡ, ନିଜର ଭାଷା, ନିଜର ଜିଭାଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା। ଯଦି ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର, ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଜିଭାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆମକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ସମାନ କଥା ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପଢିବା 19:13। ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ତାହାର ପିତାର ଦୁଃଖଦାୟକ। ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଅଛି, କି ନା ତାର ନା? ବଢିଆ ପୁତ୍ର ତ। ହଁ, ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀର କଳି ଅବିରତ ବିନ୍ଦୁପାତ କଳି। ବାରେ କାର କଳି? ଏଟା ଜାମୁକୋଳି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର କଳି ମାନେ କଣ? ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିନା ମଧ୍ୟ ତୋର ମା ଏମିତି କହିଲେ, ତୋ ବାବା ଏମିତି କହିଲେ, ତୋ ଭାଇ ଏମିତି କହିଲେ, ତମେ କଣ କହୁଛ କୁହ? ହଁ, ଖାଇବାକୁ ବେଲେ କଣ? ଘରେ ଏବେ ଶୋଇଥିବ ମନେକର, ସେ ଛାତରୁ ଟବକ 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 ପାଣି ପଡୁଥିଲେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ? ସେମିତିକା ଏ କଳିହୁଡି ସ୍ତ୍ରୀ କଣ? ଅବିରତ ବିନ୍ଦୁ ପାତ ଟବକ। ଏଇଟା ଠିକ। ପୁଟରୁ ପୁଟରୁ ଠିକ। ଏମିତି ହେଲେ ଘର ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହେବ? ତୁମର ମା ଏମିତି, ତୁମର ବାପା ଏମିତି, ତୁମର ଖାନଦାନ ଏମିତି, କଣ ଏଟା? ଟବକ ଟବକ ଟବକ। ଯେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ କି ଲାଭ? ଯେତେ ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କଣ ଲାଭ? ତୁମେ ତ ତୁମର ଜିଭାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତୁମର। ତୁମେ ତ ଟିକେ ଟପ 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 କହୁଥିବ ତୁମେ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଟା? ବେଡରୁମ ରେ ଗଲେ ସେଠି ଟପ 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 ଟପ, লিভিং রুম রে গলে সেটি টপ 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 টপ, ହଁ କିଚେନ ରେ ଗଲେ ସେଠି ଟପ ଟପ। କଣ ଏଇଟା? ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଜିଭାଟା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଅନେକ କଥା କହେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିଭାଟାରେ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ? ପରିବାରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ କେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିଭାଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଆଉ ସେମ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି 21:19 ପଢିବେ। କଳହକାରିଣୀ କି ନା? କଳହକାରିଣୀ ଓ ଚିଡଚିଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ଜନ ଭୂମିରେ ବସତି କରିବାର ଭଲ। କେତେ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପଢୁଛି। କଳହକାରିଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନା କଣ? ଚିଡଚିଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରେ ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ଜନ, ମାନେ ହଁ ସେମିତି ଭୂମି, ହଁ ମରୁଭୂମି ବୋଲନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବି କହୁଛ କୁହ, ସେମିତି ନିର୍ଜନ ଭୂମିରେ ବସତି କରିବା ଭଲ। ବୋଲେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି?
जदि जार स्त्री चिड़चिड़िया से भल रोषे करू से भल देखा जाऊ स्वामी घर को आइबा इच्छा करबे से बाहर जलखिया दुकान रे चा दुकान रे पेपर दुकान रे बसबे सम्मान खाइबा टाइम हेले धीरे करी घर को आसबे देला पर खाई देकिना सांगे सांगे सोइबा को पळेबे केमती अच्छो कौन अच्छो बोली पचारे भी कहीं पचारे तो है एबे पचारुच एबे पचारुच बोली कहबे ये माने आमनकर देखंतु गोटे वाक्य पढ़िबा पितर पुस्तक 3 अध्याय 1 पद ସେହିପରି ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ओके बोले केमिति परिवार तैयारी करी गोटे ज्ञानवती स्त्री निज परिवार को केमिति करी तैयारी करिवो से एइटा एमिति भावरे से निज परिवार को तैयारी स्वामी को झगड़ा करूथिबो जवाब दउथिबो सासु को जवाब दउथिबो ससुर को जवाब दउथिबो सेटा परिवार तैयारी हेबो किसका पिला माने जवाब दबाटा काटू शिखुचंती नहीं माठु माने परिवार परिवार शिखुचंती ए सब जगह परिवार रे का आरंभ होउची एटा बाहर के ट्रेनिंग नु नांती परिवार भितरे जो देखुचंती माँ बाबा को एमती कहूची बाबा माँ को एमती कहउचंती एमिति एमिति सब जगह कुआ एटा देखुचंती उपासना चर्च रे आमे अछु प्रतिदिन आमे न्यू कवनेंट शिखिचु आमर संपर्क गुड़िक केते मजबूत हेबा कथा केते स्ट्रांग हेबा कथा केते बेले हेबो जेते बेले आमे वाक्य गुड़िक को मानिबु आमे बिना बसीभूत रे गोटे ज्ञानवती स्त्री निज घर को से केबे तैयारी करि परबो मु कहूची तुमे जेते टंका दरमा कमाओ जेते टंका इनकम करो तुमर काम हैला बसीभूत होई रहबा जिते प्रतिभा पटेल भारत राष्ट्रपति थिले से कहले मु होची भारत राष्ट्रपति मात्र आम घरे ए मोर पति बोली कहले आमर परिवार को आमे तैयारी करिवार अछि मजबूत संपर्क करिवार अछि एटा होची स्वर्गर परमेश्वरंकर नीति नियम बसीभूत होई गिरा प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी रे केमती रहिले पितांकर बसीभूत होइकिना रहिले से और परमेश्वर समान सेति पाई से एते सुंदर चर्च तैयारी कले एते लोक तांकर पछे चलले कोन पाई ए बसीभूत एटा होची मजबूत तांको प्रति हमें एते आकर्षित काई के होचु हमें तांकर ए सब गुण बुली 2 पद ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା बसीभूत हेबार अर्थ कौन से कहउचंती हला सेमानको मध्यरु बोले जेपरी से स्त्री स्वामी माने सेमानको मध्यरु केही केही वाक्यर अनाज्ञाबह हेले सुद्धा वाक्य गोटे कथा कहउथिबो से माने से वाक्य को मानु नथिबे अनाज्ञाबह होउथिबे ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭୟ सभय ସଦାଚରଣ ଦେଖି उडा देखि के ना व्यवहार जो आचरण करबा एटा केते इम्पोर्टेंट एमिति गोटे माँ माने भौणी माने घर तैयारी करू आमर माँ माने बाइबल जणा नहीं मात्र से माने परिवार रे जेते अशांति जेते गंडगोल हेले घर छाड़ी जाउ न घरे से माने रहउतिले माडो खाउतिले घरे रहिचंती बोली कि ना आज हमकु बाहर करले आज टिके को एते अशांति एते शिक्षित एते सब जानला परे मत इठी केते सुंदर कोटा इंपोर्टेंट घर अरे मध्य मजबूत संपर्क जदि करबार अछि बोल कहले जड़े मन कर जवाब देला तुम्हें मध्य जवाब देलो मजबूत संपर्क हो पारबो इठी पूरा न पढुनु इठी पढिबा हमें 23 पद 2 रो ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ किए से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निंदा करा जाउतिला बुझंतु बसिथिबे बहु काम करूथिबे सासु सियाळे निंदा करूथिबे निस्तेन काम करूछि
ଖାଇରି ଶୋଇରି ये उठिकिना काम करुथिबे मात्र सियाड़ू सासु निंदा करुथिबे सियाड़े से निंदा करुथिबे बोल कहले जाई कि बुढ़ी नले मु शोइरी खाइरी बोल के गले कोन है हाँ सुन नहीं नहीं एटा तो बाइबल आगु से यीशु ख्रीष्ट स्टार्टिंग है तीन पदर एक अध्याय सही परी माने कौन यीशु ख्रीष्टଙ୍କ परी यीशु ख्रीष्ट भूल करनथिले पाप करनथिले कोनोसी अधर्म नथिला तांको पाख बुझंतु ए बहु माने मध्य सासु मान को गाली देला समय रे ए सासु माने मध्य यीशु ख्रीष्टଙ୍କ परी हेबार अछि घरे शांति आइबा पई टिके सुनी देबा कथा यीशु ख्रीष्ट जते बेले क्रूसरे तांको एंती कंटा मरा जाउथिला बुझंतु सेही समय रे स्वर्गर सबु दूत माने तांकर अस्त्र शस्त्र धरिकिना ए पृथ्वीर लोक को नाश करिवा पई से माने प्रस्तुत थिले मात्र से कहले पिता ए माने कोन करूछंती जानंती नहीं एटा क्रूस ऊपर वाक्य नहीं एटा होची परिवार रो वाक्य सासु गाली करूथिले पिता जणा नहीं कोन करूछंती कोटी प्रार्थना करबार अछि एटा खाली गुड फ्राइडे दिन मते प्रथम वाक्य मिली आरि केबे मिलबो ना निजे वाक्य सीता प्रथम वाक्य गुड फ्राइडे दिन आका थिबो एटा सब दिनर वाक्य एटा बहु सासु बहु को स्वामी स्त्री को एई वाक्य जाको हमकु दिया जाउची मजबूत संपर्क जो स्थापन आमे करबार अछि जतल देखिबे गाली करचंती पर कहले कहउथिबे तू जवाब दोनु नाही प्रभु मु तुमर पछे चालुची परा मु तुमर कथा मानुची परा मु काई जवाब देबा जीबी सब जहां भी कोई पारो को तुम कि जाय आसे नै प्रभु मु तुमो मार्ग रे चालुची प्रेज द लॉर्ड तुमो मार्ग रे मु चालुची एमिति मजबूत संपर्क हेबो बुझंतु घरे भलो भलो जिंस आनिका लगाई देले मजबूत संपर्क हेई परिबो नै परस्पर को सहयोग करबार छी अन्याय सहयोग करबार छी दुख सहयोग करबार छी बोल कहले जाएगी ना मजबूत संपर्क गोटे स्थापित हेबो परिवार तो लिखा गला सही परी से निंदा पाइबा समय रे फेरी निंदा कले नहीं बोले एटा परिवार भितरे एटा हेबार अछि परिवार भितरे एंती हेबार अछि से निंदा पाइबा समय रे फेरी निंदा कले नहीं केते थरो बुझन कांदुथिबो आमे बेडरूम रे जाई कांदुथिबो बाथरूम रे जाई कांदुथिबो दुख भोग एटा जेते काम करे स्वामी बुझु ना जेते जत्न नेले सासु बुझु ना पु माने बुझु ना एटा से क्रूस से एई दुख भोग से दुख भोग पाइबा समय रे प्रतिहिंसा देखेबा को भय देखेले कौन लिखा जाउ ता बचे किंतु न्याय विचार कर्ता हस्तरे समस्त विषय समर्पण कले सब विषय तुम्हें विचार करता छ मु किछि कहिबि नै नीरव रहि एडा होछि न्यू कवरेंट शिक्षा पियो परिवार रे मजबूत संपर्क सेंती जड़े आसी किना लागुथिबो तुमे ता गाली करी किना हरेबो नै केमती हरेबो नीरव रहि किना हरेबो तुनी रहि किना हरेबो मु अनेक जन को नीरव रे हरेछि मते जेते गाली कले मध्य फोन ऑन करी किना मु सुनी देबी तुनी ही केते समय गाली करबे पार्टी सुगबो नै बेटी सरबो नै सर गाली करो को बोल कहउतले शैतान दूत नाही मु जिसु को पछे चालुची परा हां मु नीरव रहिबी बुझंतु पार्टी करबा लोग जितबे नै पार्टी करबा लोग जितले नै नीरव रहितिबा जिसु जितले प्रेज द लॉर्ड नीरव पियो ओके दुई पदटा पढी किना हमें प्रार्थना केही केही वाक्यर अनाज्ञा बहु निर्देशित तुम्हामानकर सफय सदाचरण देखि वाक्य बिनु कौन बिनु वाक्य बिनु माने एई जो एई कथा हमर पार्टी रो कथा हैला से कहि देला मु कहि देबी जवाब देई किना हरै देबी
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ बेले बेले तुम एमती कौन करूच हाँ इटा करबार नहीं ख्रिस्टियन लोक सेटा करबार नहीं सेटा करबार नहीं ख्रिस्टियन लोक से लोकंकु उपदेश दरकार लोकंकु गोटे जीवंत उदाहरण दरकार आमे समस्ते सेमती जीवंत उदाहरण हेबार अछि बोल कहले परिवार रे गोटे भयंकर मजबूत संपर्क स्थापित है वाक्य बिनु कथा बिनु आपणा आपणा भार्यार आचरण द्वारा परिवर्तित तापर तले मेकअप कथा आसुछि मेकअप द्वारा परिवर्तन हेबो लेखा जाउ कोटा आचरण द्वारा आचरण आमर सेही प्रकार आचरण एटा होछि से गुणवती स्त्री ज्ञानवती स्त्री आपणा गृह को से एमिति गुंथे ता स्वामी माने ताकू प्रशंसा करबे तांकर पुओ झियो ताकू प्रशंसा करबे नगर प्राचीन मान तार प्रशंसा करबे आंकर संपर्क केते मजबूत आमानकर परिवार रे मजबूत संपर्क प्रभु चाहे मजबूत संपर्क जेतले एमिति मजबूत संपर्क आमे तयारी करबा ताहेले आमर भितरे अशांति दूर हेबो गंडगोल दूर हेबो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हेबो बुझो टिके टिके को संदेह फोन करथिबे स्वामी वेटिंग देखेला बेले कार संगे कथा होती तो सब जा कहबार ठीक तुमको तुम विश्वास नहीं तुम स्त्री प्रकार स्वयं पाखे विश्वास नहीं कौन का पाक जते बेले फोन कले वेटिंग आका देखाउ ताते कथा हेबे ना एई जो संदेह अविश्वास एरा मजबूत संपर्क नथिबारो ए सब जाका आसु जो समय संपर्क मजबूत थिबो सेते बेले के कोन करे तो स्त्री एमती तो स्वामी एमती मु भला रे जणा मो स्त्री को मु जानि मो स्वामी को मु जानि मोर स्वामी मत के धोखा देवे ने मो स्त्री के धोखा देवे ने इटा सही पारिबो आउ जदि आ संपर्क मजबूत नथिबो ताहाले आमे टिके टिके को संदेह करबो टिके टिके को हिंसा लबो आमे इटा भलो नै प्रभु आमन को अनुग्रह करंतु जेमति कि केवल स्त्री नहीं स्वामी मध्य निज जीवा को ठीक रे व्यवहार कर जीवा कड़ी हुड़ी जीवा दरकार नहीं हमको शांत जीवा दरकार प्रिय माने सही जीवा हमको दरकार आसंत प्रार्थना करबा चक्षु बंद करबा प्रार्थना करबा पई जीवा प्रभु रे प्रार्थना करबा प्रभु मोर जीवा को तुमे छुओ प्रभु मोर एही जीवा जो कि दुई तीन जो जीवा अछि ए जीवा को मु कंट्रोल करि पारु नै ए जीवा द्वारा मो बहुत प्रकार असुविधा करे मु जहा कहबा कथा नै ताहा मध्ये कहि पकाए प्रिय माने आसंतु हमर कथा वार्ता को आमे सजाडिबा आमे पढुचु कमल उत्तर क्रोध को दमन करे प्रिय माने स्त्री जदि क्रोध होइतिबे स्वामी क्रोध होइतिबे हमर उत्तर केमती रहिबार आवश्यक रही बाइबल कहे जे तुम मानकर वाक्य सर्वदा लवण रे स्वादयुक्त हेउ आमे एही प्रकार भावरे हम परिवार रे गोटे मजबूत संपर्क आमे स्थापन करि पारि पवित्र पिता तुमको धन्यवाद दउछु तुमे आमान को प्रभु फैमिली मीटिंग देइछो आउ आमान कर परिवार रे की प्रकार मजबूत संपर्क हेबो ताहा तुमे चिंता करूछ राजा आम परिवार रे अशांति मनोमालिन अबुझामणा संदेह ए सब दूर हेबो आउ आम मध्य रे कोनोसी प्रकार विषय न रहिबो आउ आमे संपूर्ण एक ही मजबूत हेबु एहा तुमे चाहुचो प्रभु मु तुमको धन्यवाद दिए राज पूजा उपासना चर्च रो प्रत्येक परिवार को तुम चरण तले दउछि आम परिवार प्रत्येक परिवार गोटे मजबूत परिवार हेउ प्रभु एहा आमे प्रार्थना करूछु आम मध्य रे मनोमालिन अशांति संदेह चिड़चिड़ापण से सब को आमे यीशुଙ୍କ नाम रे आमे दूर करूछु राजा प्रभु आमान को मध्य रे प्रेम एकता मिलन तुमे प्रदान करो या आमे प्रार्थना करूछु राजा तुमे महान परमेश्वर प्रभु हमरो परिवार गुडी को निमंते तुमे बहुत चिंता करूछो आ हम परिवार गुडी को आवश्यक अनुसार तुमे आमान को कथा कहूछो तुमको धन्यवाद दउछि ऑनलाइन रे थिबा प्रत्येक भाई भूणी मान को मध्य तो चरण तले दउछि से मान को तुमे आशीर्वाद करो आज प्रभु गुल्टू आउ सुनील भाई ए उभय को तुम चरण तले आनुछि से मान कर बर्थडे तो ए बर्थडे रे मध्य तुमे से मान को प्रचुर भाबे आशीर्वाद करो जत्न नियो आउ से माने जो नुआ वर्ष तुमे देइछो से नुआ वर्ष रे
तुम इच्छा तुम योजना को जानी से अनुसार आग को बढ़े अनुरोध कर आस्था समय प्रत्येक कार्यक्रम को तुम पात कर प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुची आमीन। हे आमान को स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आमान को प्रयोजन आहार दियो आमाने जेपरी अपना अपराध क्षमा करियो सही परी आमान को अपराध सब क्षमा कर परीक्षा रे आमान प्राण नहीं मात्र मंद रक्षा कर राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुमरो आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम पवित्र आत्माଙ୍କ शांति और सहभागिता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्तଙ୍କ उपरे प्रचुर परिमाण रे वर्तु आमेन। यीशुଙ୍କ रक्त रे जय यीशुଙ୍କ नाम रो जय यीशुଙ୍କ